मोर पाखरे आज अछन सुदाम भाई जे कि आम स्कूल श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा गवेषणा केंद्र मातृज्योति जाजपुर छात्र से आम सहित अच्छा आपण मान समस्त जानी से यही शिक्षा वर्ष 2025-26 कृत कार्य 96% कि आम जिला जिला तथा आम स्कूल नाम अति धन्यवाद से आज आम पाखे अच्छा विषय आम अधिक किसी जाना केमती जर्नी था केमती पढ़ी जहाँ आम जीवन में बहुत बहुत कार्य लगे प्रथम मु भाई को वेलकम करी वंदे मातरम भाई आउ तुम विषय तुम स्वच्छ भाव कौन पढ़ुल तुम ना आग प्रथम मो ना सुदाम बेहरा मु श्रीमान श्री अरविंद स्कूल रे पढ़ुली मु एठारे नर्सरी ठारू पढ़ी दशम श्रेणी पर्यंत पढ़ी दशम श्रेणी रे 96 रखी श्रीमान श्री अरविंद स्कूल एक आध्यात्मिक स्कूल अटे एठारे जे पढ़े से भल मार्क आने लगी से एक समाज रे भल कार्य करिथे मु ए स्कूल रे पढ़ी श्रीमान श्री अरविंद द्वारा अनुप्राणित हुए एक भल मनुष्य बनी एक भल मनुष्य हेबा को चाहूची धन्यवाद भाई तो आमे देखलु तमरो मार्क देखुलु 96% गोटे सहज नुह केते कष्ट करछ केते समस्या आमे बुझी पारुछु तमे करछ तो आमे प्रथम रे जानबु जे तमरो रूटीन प्लान ता कोन माने सकाळ उठला परे तमे केमिति तम लाइफ स्टाइल आरंभ करो कृषि विषय को सर मोर एही 96% आनी बारे तो डेली रूटीन विषय माने केमिति करो केमिति सकाळ सर मु केबे भी रूटीन रे कार्य करे नहीं जेते बेले मते भल लागे जेते बेले शरीर सुस्थ थे सेते बेले पर्यंत पढ़ी आ जेते बेले निद लागे सेते बेले से पढ़ी आ बाहर एते खेल कूद रे ध्यान दिया नहीं राति रे निद लागले मते राति रे बेसी निद लागे नहीं तेणु राति 12टा पर्यंत पढ़े किंतु सकाळे मते भारी कष्ट हुए तेणु 6 बजे उठे केतेक पिला देखती जे केवल सकाळू उठी पाठ पढ़िले ताहा होई जाय किंतु ताहा नुहे मन दे पाठ पढ़िले ताहा होई जाय नित्य भाव रे आमे देखले भाई को सुनिले कि केवल आमे राति उठी घंटा घंटा पढ़िले किसी हेबनी सकाळ सफलता कइले आ मते को सब्जेक्ट देखि भल लागला सर मते साइंस भल लागला साइंस केते मार्क साइंस 99 मार्क की देखते तो ग्रेजुएशन भाई तांको सब्जेक्ट आ पंजाब अलगा सब्जेक्ट मैथ भल लगे ओडिया भल लगे से कविता माने पढ़ला समय को सब्जेक्ट बेसी माने बुझिबारे कोन असुविधा होतला चैलेंज कोन थला माने मार्क जे 99 मार्क आनिबा 98 मारिबा मार्क आनिबा सहज कथा न तो कोन पय तो मा चैलेंज कोन पय कोन कोड़ा लागत हां मते इंग्लिश रो सब्जेक्ट बहुत पढ़ा लागत इंग्लिश रो ग्रामर क्वेश्चन हेते पढ़ा लाग माने इजी लागथला किंतु इंग्लिश रो लॉन्ग क्वेश्चन लिखबा समय रे मते बहुत असुविधा हेबार सम्मुखीन हेबा पड़थिला तो ये समय तुम ये डिफिकल्ट समय बुझी न पाले तुम निजे केमिति मोटिवेट करथलो आ केमिति कोन करथलो सर जेते बेले मते किछ बुझी आसुनथिला सेते बेले मु अपा भाई को पचारुथिली आ ट्यूशन रे सर भाई को पचारुथिली जेति बही रे लिखा है कि सेति पढुली आ बही को ही फॉलो करथलो लाइव टेस्ट पेपर को अपेक्षा बही को ही फॉलो करथलो बही टेस्ट पेपर हेते फॉलो करनथिली कांजी कि टेस्ट पेपर रे जेंटा भी देथि सेटा ठीक से देइनी था आ सब टेस्ट पेपर अलग अलग थी आ हेता द्वारा
कन्फ्यूज हेसी पढ़वार थी बेले जेंति भी क्वेश्चन रो डाउट हेसी गुटे इंग्लिश रो साइंस को पचारि करी सेहीटा के ही या मने रखवार कोशिश देखिए बुझी पाउते भाई केमती बही के ही देखि बही छोड़ा अन्य किसी देखि बही रे जहा लिखिते ताकू ही फॉलो करती आ गोटे कथा भाई आजिकल आम देखु तम भाई यंग पिला माने टीनेजर पिला माने विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया फोन डिस्ट्रैक्शन हो जाउछंती ସେଥିରେ ତମକୁ ଟିକେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ କି ତମେ ମାନେ ପୁଣି କରୁଥିଲେ କି କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ଫୋନ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ ଫୋନ ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲି କାହିଁକି ମୋର ଆଖି ବି ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଫୋନ ଦେଖିଲେ ମୋର ବି ଖାସି ଆଉ ଫୋନ ଦେଖିଲେ ସେ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ ଦେଖିବି ତ ମୁଇଁ ସେ ଫୋନରେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ଟାଇମ ବୁଲେଇଛି ଆଉ ଦେଖବାରେ ମନ ହଉଛି ପଢିଲା ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫୋନ କି ଦେଖବାର ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆଉ ସେଠୁ ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ବାପା ମା ଆଉ ମୋର ତିନିଟା ମୋର ଯୁଡେ ବହେନ ଆଉ ମୁଇଁ ବଡ ଆଉ ମୋର ଯୁଡେ ବହେନ ମୋର ସାନ ଆଉ ମୋ ନାନା ଆଉ ମୋ ନାନା ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଝିଅ ତାପରେ ମୋର ମାମା ଆଉ ମୋ ଦାଦା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲୋକେସନ ତମ ଘରଟା ସବୁ କେମିତି ବାପା ମା ପଢା ସମୟରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କଣ। ସାର୍ ପଢା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହେନ ଅଛି ଆଉ ସେ ତ ଖେଲବା ଆଉ କହିବା ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଏକଲା ପଢୁଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ମୋର ପାଖରେ ନି ଆସୁଥାଏ ଆଉ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତରେ ପଢୁଥିଲି। ଆଉ ଟିଚର ମାନେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ ସେଇଟା ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଆगे केनता करबार छै परीक्षा रे केनता आसबा केनता क्वेश्चन आसबा से विषय रे बतेइछन तो ठीक अच्छे जाओ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ସେଠି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛ ତା କାମ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଲ୍ପ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। सर दशम श्रेणी रे अबा भाई बहुत अछंती लेकिन 10 क्लास रे जो माने पढिसंती नीलाद्री भाई तारपरे देवाचना भाई तारपरे नीलाद्री भाई देवाचना भाई तारपरे अपा मान को भी माधवी अपा आउ सोलिनी अपा आउ भंज भाई तारपरे एंते बहुत साहाଯ୍य करथंती आउ मु भंज भाई को ट्यूशन पढिली से मते बहुत साहाଯ୍य करछंती मैथ रे। ତମେ ଭାବୁଛ କି 96% ରଖିବା ସକ୍ସେସ କଣ ଭାବୁଛ ମାର୍କ ବିଷୟରେ। नहीं 96% रखवा एटा सफलता नुहे ସଫଳତା କଣ ଭାବୁଛ। मु एही 96% रखवारे गोटे श्रीमान श्रीरविंद्र बहुत भाବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି 96% ରଖିବି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ 96% ରଖିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବି ଆଉ ସେ ଯାହା ବି କରିବି ସବୁ କିଛି ଭଲ କରିବେ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ डॉक्टर बनिबी कि इंजीनियर बनिबी ताहा मु जानि नाही भगवान जहा करबी ताहा मु ଆଉ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ବନିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ତମେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ମା କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତି ତମର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଗଲେ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା କିମ୍ବା ଟିଚିଂ ଲାଇନ ହେଲା କି ପ୍ରୋଫେସର ହେଲା ଏମିତି କଣ ଭାବିଛ ଯେ କୋଉ ଲାଇନ ଗଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ। सर मु साइंस नहीं समाज रे सेवा करबी साइंस रे किसी कोर्स माने को कोर्स करबी जेମିତି कि हमर नीट हमर ହେଲା भाई को नीट करबा ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଉ ତଳେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତମକୁ ଇନ୍ସପିରେସନ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଭାବ ମାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ମେସେଜ କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ପଢା ସମୟରେ
ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥା ନିଜର ଶରୀରରେ ତଥା ମୋବାଇଲ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି କମି ଯାଉଛି ଯାହାର ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେଇ ଟିଚରଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଇ ଟିଚର ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ସେହି ଟିଚର ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଛାତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସୁଦାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୌରବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୌରବ ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃ ପରିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କମିଟି ମେମ୍ବର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ